इकरा ने सालगिरह वाले दिन अपनी सास के साथ ऐसी घटिया हरकत क्यों की? शायद आपको मेरे थंबनेल में थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि वो हरकत क्या थी। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी इस हरकत से क्या फ़ील होता है। जो बात आप लोग करते हैं इकरा के बारे में, क्या वही बात इस चीज़ के ऊपर आके फ़िट होती है? दूसरी तरफ बात करेंगे कि जिसकी बच्ची की सालगिरह है उनको ही अपना गिफ्ट आखिर में दिखाने की इजाज़त नहीं है, और किसकी इजाज़त नहीं है? ऑफ कोर्स इकरा की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब मोमिना और आसफ़ा जी की एक जैसी हरकत होती हमें नज़र आ गई, और उससे साफ पता चल रहा है कि मोमिना ऐसी हरकतें क्यों करती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा पसंद की, दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग मेरी सपोर्ट करते रहें और मैं इन लोगों के भांडे फोड़ती रहूँगी और सच इनका दिखाती रहूँगी कि दर हकीकत ये लोग क्या दिखाते हैं और अंदर से ये क्या होते हैं, मतलब कंटेंट में ये क्या बात करते हैं। क्योंकि मेरा काम है ओनली कंटेंट पे बात करना। मैं इनकी पर्सनल लाइफ को ना जानती हूँ और ना मुझे कोई जानने का शौक़ है। तो बात करेंगे जिसकी बच्ची की सालगिरह थी, यानी गुलरेज़ और किंज़ा। उन्हीं को अपने इवेंट पे अपनी बेटी के गिफ्ट को लास्ट में, क्योंकि माँ बाप का गिफ्ट औलाद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। अगर गुलरेज़ अपनी बेटी को एक छोटा सा टेडी बियर ही गिफ्ट कर देता या एक छोटी सी साइकिल गिफ्ट कर देता, मगर वो उस बच्चे के लिए बहुत कीमती होता। और सब ही देखने वाले क्यूरियोसिटी में होते हैं कि भाई माँ बाप क्या दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, फ़र्स्ट बर्थडे तो माँ बाप तो कुछ ना कुछ देंगे ही, और सबको बड़ा इंतज़ार होता है। लेकिन घर में जब बड़े मम्मा पापा हों, यानी मम्मा पापा से भी बड़े मम्मा पापा हों, तो फिर किसी की जुर्रत नहीं है। इस घर में किंज़ा और गुलरेज़, क्या साहिबा, और साथ इनके जो शौहर हैं साहिबा के, मुझे उस वक्त नाम याद नहीं है, आगे जाके शायद याद आ जाए, तो उनके साथ इस घर में क्या क्या सौतेलापन होता है वो आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुकी हूँ। इससे पहले कई बार इकरा ने ये हरकत की है। ये मोहतरमा किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ न देख सकती हैं और ना ही कोई ऐसा काम किसी को करने देती हैं कि जिससे उनकी वाह वाह हो, इकरा की नहीं। चाहे जितने मर्ज़ी शूट हो जाएं, घर में कोई दावत हो जाए, ये मोहतरमा किचन में खड़ी होंगी, लेकिन काम कौन करता है वो सबको पता है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि इकरा ने ये किया, इकरा ने वो किया, इकरा ऐसी, इकरा वैसी। तो लेकिन आज का दिन स्पेशल डे अरूश का था। अरूश के माँ बाप को आखिर में गिफ्ट देना चाहिए था। ये मैं नहीं बल्कि देखने वाले भी इस चीज़ को बहुत बुरा मना रहे हैं कि जहाँ पर इनको अलग से जो है ना दिखाने का एक टाइम देना चाहिए था, तो वो इनको मिला नहीं। और आखिर में क्या मिला? एक साइकिल। देखिए, चीज़ें सारी ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी थी। गिफ्ट छोटा हो बड़ा हो अहमियत नहीं रखता, लेकिन माँ बाप की जो चीज़ है ना वो अहमियत रखती है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरा मनाया, लेकिन इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इकरा और आहत की यहाँ पर चलती है, लेकिन इकरा का ही होल्ड है इस घर में, और इकरा की मर्ज़ी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि सास भी सिर्फ इकरा और आहत के ही गुण गाती हैं। किसी ने कल कहा कि इस घर में इकरा और आहत को इसलिए ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि वो कमाते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बाकी के जो दो भाई हैं ना वो बाकायदा जॉब करते हैं और वहाँ से भी तो कमा के ला के माँ को देते होंगे, ऐसा तो नहीं है। और अगर इकरा आहत भी कमा रहे हैं सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म से, इंस्टा हो गए या फिर टिकटॉक हो गई या यूट्यूब हो गया, तो अकेले तो नहीं वो आते ना, पूरी फैमिली आती है ना। उसमें किंज़ा का भी रोल है, साहिबा का भी रोल है, तो उनको जो है घर में अहमियत नहीं मिलती। कई बार इस चीज़ पे पहले भी आवाज़ उठाई। किंज़ा के वलीमे का सूट आप देखें क्या था, उफ़। फिर दूसरी तरफ देखें कि साहिबा को वो कमरा दिया गया जिसमें वॉशरूम ही नहीं है। दो छोटे बच्चों का साथ है और उस कमरे में वॉशरूम नहीं है। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी। फिर इनकी मोहतरमा को ये बुरा लगता है कि इनकी बेटी को घर से बिलाल ने क्यों निकाला। इन्होंने जो चेहरा बनाया हुआ था समीना और बिलाल को देख के, जहरीला जो अंदाज़ था, उससे साफ पता चला था कि उनको बहुत ज़्यादा गिरा गुजरा कि उनकी बेटी को वहाँ से क्यों भेज दिया गया बिलाल और समीना ने। तो अपने घर में ये लोग नज़रसानी नहीं डालते कि इनके घर में कितनी बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 5-6 नाइंसाफ़ियाँ सुनाई हैं, अब एक और मैं आपको सालगिरह की नाइंसाफ़ी सुनाती हूँ।
بہت کمنٹس آ رہے تھے، کل میں نے اس پہ ویڈیو پہ بات بھی کی جس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی کنزا کی بہنوں کو بھی بلانا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ صرف عائشہ اور عائشہ کی والدہ کو کیوں بلایا، یعنی اپنی نند کو ایک کو کیوں بلایا، باقی نندیں کہاں ہیں، اور وہ بہن کہاں ہیں کہ جن کے لیے مدر ڈے لاسٹ ایئر سیلیبریٹ ہوا تھا، اقرا کی مما بن گئی تھی وہ، اور وہ جو ہے سیلیبریشن والی خالہ، وہ خالہ بھی کہاں گئی، یعنی آصفہ جی نے اپنے رشتوں کو بھی نہیں بلایا، پھر یہ کہاں سے گرینڈ برتھ ڈے تھی۔ ایک ناانصافی کنزا کے ساتھ یہ بھی ہوئی بہنوں کی، اور وہیں پر لوگوں نے کہا کہ آصفہ جی ان کو اس لیے نہیں بلاتی کیونکہ وہ کیمرے میں نہیں آتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک دعوت رکھی تھی، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہاں وہ دعوت تھی صاحبہ کے بچوں کی، اور اس میں کنزا کی اور صاحبہ کی بہنیں بھی آئی ہوئی تھیں جن کے لیے دوسرا ٹیبل لگوایا گیا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے کھا رہی تھیں۔ اگر اتنا ہی ان کے آپ کو خیال ہے کہ وہ کیمرے میں نہیں آتی تو آپ کا ولاگ خراب ہوگا، تو آپ لوگ تو ایڈیٹر ہیں، آپ لوگ ایڈیٹنگ کر دیتے یا ان کو کہتے کہ بھائی آپ تب آئیے گا جب کیمرہ آف ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی نیت ہی نہ ہو نا بلانے کی تو پھر یہ بہانے نظر آتے ہیں۔ پھر مریم کیوں نہیں آئی؟ مریم کے لیے کہا گیا کہ وہ گرمی میں باہر نہیں نکلتی، واو زبردست، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مریم کی شادی ہی گرمیوں کے دنوں میں ہوئی تھی، تقریباً وہ گرمی آ چکی تھی، کوئی سردیوں میں نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر کیا مریم جاتی نہیں ہے باہر؟ بالکل جاتی ہے، گروسری کرنے جاتی ہے، ویسے بھی چلی جاتی ہے۔ کتنے تو آصفہ جی آپ کی بیٹی کو کھانا پہنچانا، لانا، بیٹی کو ٹیوشن چھوڑنا، سب کچھ تو گرمی میں کرتی تھی، مگر وہی بات ہے کہ ان کے گھر میں کچھ مسئلے مسائل ہیں اور جس کی وجہ سے مریم نہیں آئی۔ اب بات کر رہی تھی کہ آصفہ جی نے نہ صرف اپنی بہو کے بہنوں کو نہیں بلایا، بچی کی خالہ کو، بلکہ اپنے بھی کئی ایسے رشتے ہیں جن کو ہم نے کئی دفعہ کیمرے میں دیکھا ہے، مطلب ان کے بھائی کی جو فیملی ہے، ماموں جن کو کہا جاتا ہے، ان کی پوری فیملی، ساتھ میں خالہ وہ والی، کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ یہ کیسی گرینڈ برتھ ڈے تھی جس میں صرف 2 مہمان انوائٹڈ تھے، باقی تو ایک بیٹی تھی، وہ تو گھر کی تھی، کون تھا؟ پھر لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ جو بچوں کے لیے ایک بیگز بنوائے گئے تھے، گڈی بیگز آئی تھنک ہوتے ہیں، تو وہ اتنے سارے کن بچوں کے لیے بنا لیے؟ ٹوٹل گن کے 5 بچے تھے، تو اتنے سارے، بلکہ نہیں 6 بچے تھے اور اتنے سارے بیگز، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مہمانوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی گرینڈ برتھ ڈے رکھ دی گئی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کیک بھی ڈمی تھا، کیک بھی اصل نہیں تھا، بہت سی چیزیں یہاں پہ ان کو پروموشنل وہ جو ہوتی ہے نا PR پیکیج، وہ ان کو مل جاتا ہے، سب کچھ مفتے میں ہو جاتا ہے ان کا یوٹیوبرز کا۔ اور وہیں پر دیکھیں آپ کہ وہ جو گڈی بیگس ہیں وہ وہی والے ہیں جو ابھی اس نے مومنہ نے اپنے بیٹے کی آئی تھنک نیم ریویل میں، جینڈر ریویل میں ڈسٹریبیوٹ کروائے تھے مٹھائی کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ وہی بیگس ہیں، تو انہوں نے مومنہ نے کہا ہوگا بھائی یہاں پہ بھی دے دو، تمہاری بھی وہ ہو جائے گی پروموشن، تو فری میں ان کو یہ بھی مل گیا۔ تو بس صرف کھانا تھا اور یہ سب کچھ تھا، تو چلو اپنی جگہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اچھا کیا، لیکن جی مدر سے بھی بڑی مدر اقرا جی، بڑا ہی افسوس ہوا کہ سالگرہ پہ آپ نے اپنی ساس کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کی، صرف آپ کے سین خراب ہونے پہ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں دوستوں، جس سین میں نا آصفہ جی پورا جھمگٹا لگا کے آہت کی برتھ ڈے کا ڈسکشن کر رہی ہیں، آہت اور گلریز کا، اس سین میں آپ ذرا نوٹ کریں کہ ان کے بابا جانی جو ہیں وہ ذرا سا آصفہ جی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یعنی کیمرے میں آصفہ جی آ نہیں رہی تھیں، تو اقرا نے اشارے سے صاحبہ کو کہا ہوگا کہ چوٹی کھینچو اماں کی، تاکہ ان کو ہوش میں لایا جائے کہ آپ کیمرے میں نہیں آ رہی، یہاں پہ رش لگ گیا۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں میں تھوڑے سے تمیز ہے، تھوڑی سی آپ لوگوں میں کوئی لحاظ ہے کہ آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ماؤں کی کوئی اس طرح سے چوٹی کھینچتا ہے؟ مطلب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ آپ کی وہ والدہ کی جگہ ہیں، آہت کی وہ والدہ ہیں، وہ کھڑی ہوئی ہیں، بزرگ ہیں، احترام کی جگہ ہیں، آپ ان کو بلانے کے لیے کندھے پہ ہاتھ پہ تھپ تھپا سکتے ہیں، کمر پہ تھپ تھپا سکتے ہیں، لیکن آپ چوٹی کھنچوا رہے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ پھر اس چیز سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے نا کہ اس گھر میں ساس سے بھی بڑی ساس ہے اقرا، کہ جن کے آرڈر پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
वैसे इकरा को पता है कि कौन से कंटेंट के लिए क्या करना है, यानी अभी से आहत की बर्थडे और गुलरेज की बर्थडे का भी एक इवेंट रखा जाएगा। और अभी तो दोस्तों किंजा भी आई थिंक प्रेग्नेंट है, ये मैं नहीं, कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे हैं और थोड़ा बहुत मुझे भी फील हो रहा है देख के। तो उसकी भी तो अभी आनी है मतलब गुड न्यूज़ रिवेल, फिर जी उसके बाद गोद भराई, फिर उसके बाद जी बेबी, अभी तो बहुत सारे कंटेंट आने। और वहीं पर अब ये देखें कि इन लोगों के लिए हर चीज़ कंटेंट है। तो वहीं पर जब मोमिना का बेटा हुआ तो मोमिना के घर इतना भी नहीं हुआ कि जाके बच्चे को पूरा ननिहाल, पूरा ना भी जाता, आसफा जी चले जाती, इकरा आहत चले जाते जो बड़े हैं उस घर के, तो वो जाके बच्चे को ननिहाल की तरफ से जो चीज़ें देनी होती हैं, मुबारक होती है, जो भी होता है, तो वही कम से कम दे आते, कंटेंट भी बन जाता। लेकिन नहीं, कि जहाँ पे इकरा का ऑर्डर होगा वहीं पे सब कुछ होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको वो टाइटल वाली बात बता दूं कि मोमिना और आसफा जी की एक जैसी हरकत कह लें, काम कह लें, कि उनको पता है कि हमने कब बहाने करने हैं, किस जगह पे मेहमानों के ना आने पे बहाने करने हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आसफा जी भी अपने मकसद के लिए लोगों को इस्तेमाल करती हैं और ऐसे ही मोमिना भी अपने ही मकसद के लिए लोगों को इस्तेमाल करती हैं। मतलब हमने देखा है कि जिसका कंटेंट होगा आसफा जी उनको अपने कंटेंट के लिए बुलाएंगी। मामू की फैमिली आ रही है जी, आज फुप्पो की फैमिली आ रही है जी, आज इसकी फैमिली आ रही है, तब उनको अहमियत दी जाती है। और जो नहीं आता तो फिर उसके लिए बहाने। और ऐसे ही सेम मोमिना के भी, कि जिस जगह मोमिना को नहीं जाना होता मोमिना 100 बहाने कर लेती है। आज हम इसलिए नहीं जा सकते कि आज अली ऑफिस पे हैं या बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ रही हैं, तो बड़े बहाने हो जाते हैं यहाँ पर। तो एक ही जैसी हरकत हैं। तो बड़ा ही अफसोस हुआ देख के कि हमारे बुज़ुर्गों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है इस घर में, कि जनाब चोटी खींच के उनको बुलाया जा रहा है। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।